شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu dzalimina illa khasara. Tsumma afdhalus shalah wa azka taslimi ala khairil wara habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin arsalallahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi alladzina kanu hudatan linnasi wa kanu nujuman wa abrara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ulama ana muhtaramin wa zu'amana mukarramin, juga kepada segenap saudaraku dimanapun Anda berada. Hari ini saya mengajak panjenengan semua yang berkehendak, yang berkeinginan untuk melakukan ruqyah namun belum ada kesempatan berangkat kepada peruqyah-peruqyah yang ada di sekitar Anda. Saya mengajak Anda meruqyah diri Anda sendiri dengan sedikit tuntunan panduan dari kami. Semoga dengan kita meruqyah ini kita mendapat bagian dari anugerah Allah yang dititipkan lewat Al-Quran. Saudara-saudaraku, untuk menyingkat waktu, kami nanti akan menyampaikan ruqyah yang sederhana dan pendek saja, hanya beberapa ayat, serta kami harap panjenengan semua menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam kerangka meruqyah diri sendiri ini. Yang pertama, siapkan wadah atau tas plastik, tas kresek misalnya, serta tisu untuk antisipasi bila mana nanti di tengah ruqyah Anda merasakan mual atau ingin muntah. Jangan ditahan. Yang kedua, siapkan hati Anda untuk menerima rahmah dari Allah yang diharapkan dari rahmah Allah yang diberikan lewat Al-Quran, lewat ayat Al-Quran ini bisa menjadi sarana Allah memberikan syifa, kesembuhan pada diri kita, baik dari penyakit fisik atau non fisik, baik penyakit medis atau non medis, baik penyakit yang dari gangguan virus, bakteri, atau gangguan penyakit yang ada dalam hati kita. Yang ketiga, yakinkan hati kepada Allah dan Al-Quran sebagai kalam Allah yang diberikan kepada manusia, yang di bagian dari Al-Quran itu dan jenis-jenis ayat-ayat Al-Quran itu terdapat unsur syifa, penyembuhan. Yang keempat, usahakan panjenengan semua mendengarkan ayat-ayat ini dengan khusyuk, dengan hati yang betul-betul berserah diri kepada Allah. Baik, kita mulai dengan sedikit tawasul, dengan harapan bersama dengan tawasul-tawasul kita nanti kita diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i niyatin shalihah wa li qada'i hajatina min hawaji dunya wal akhirah wa istishfa'an bi kalimatillahi tamma wa bi ayatillahil karimah wa tashaffu'an biha wa tahassunan biha lana wa li ahli baitina wa li qulubina wa li ajsadina an jami'il balaya wal afati wal ahadil fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'i malaikatillah wa awliyaillah wa ulama'illah wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa sahibi jajatina wa sahibi silsilatiha wa sahibi jajati ruqyah asbaja. Thumma khususan li arwahi Sayyidi Syah Abdul Qadir Jilani al-Baghdadi wa Sayyidi Syah Abil Hasan Asyadzili wa Sayyidi Syah Ahmad bin Ali al-Buni wa Sayyidi Syah Ahmad al-Badawi wa Sayyidi Syah Abdullah bin Alwi al-Haddad. Thumma ila hadrati jami Sayyidi Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi wa jami'i sufiyatul muhaqqiqin wa ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa qribaina asdiqaina wa hibaina wa man ahsana ilaina wa usana bi khair wa jami'i man ahsana zalamna ilaihim wa ila ashabil huquqil wajibati alaina wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min athqalainil insi wal jin. Summa khususan li ajsadina wa arwahina Allahu yashfi jami'a amradina wa yubarri'u jami'a uqudina an jami'il balaya wal asqami wal wasihri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillah 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 bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamah wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa yahdurun. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Mari kita bersama-sama membaca syahadat 3 kali dengan niat memperbaharui keimanan kita, memperbaharui keislaman kita. Seakan-akan kita baru masuk Islam. Kemudian setelah itu membaca istighfar 3 kali dengan niat meminta ampunan atas segala dosa kita kepada keluarga kita, kepada orang tua, anak-anak dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian membaca sholawat 3 kali. Dia usahakan setiap baca sholawat hati disambungkan kepada Allah untuk memintakan rahmat kepada Nabi Muhammad meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membutuhkan doa kita. Mari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya panjenengan semua sambil mendengarkan ayat yang terdengar di telinga panjenengan lewat bacaan saudara kami Ustadz Husnur Rahim, panjenengan semua dalam hati menyebut nama Allah. Biarkan Allah membersihkan tubuh kita dari unsur-unsur negatif, baik dari jin, setan, atau dari segala penyakit fisik, non-fisik, medis, non-medis, dari segala gangguan yang mengganggu kita. Silakan dalam hati menyebut nama Allah, pejamkan mata, tarik nafas yang dalam, sebut nama Allah. Allah, Allah. Kalau di sela-sela mendengar ayat ini panjenengan semua ingin muntah, biarkan muntah. Namun kalau ada reaksi yang berlebihan, reaksi yang jenengan hampir tidak mampu mengendalikan diri, segera buka mata dan hentikan prosesnya, kemudian menghubungi peruqyah terdekat. Yang pertama kali dalam hati kita sambil menyebut nama Allah dalam hati panjenengan, kita meminta diputuskan dari semua perjanjian-perjanjian buruk, perjanjian-perjanjian yang tidak baik antara orang tua kita dengan jin, setan atau sejenisnya, dengan niat memutuskan semua perjanjian buruk yang pernah kita lakukan dengan bangsa jin dan setan atau dari hal-hal yang buruk, dengan niat memutuskan, menghancurkan semua ikatan-ikatan sihir atau hal-hal yang negatif yang dibuat orang lain untuk mencelakai kita. Sambil mendengar ayat pemutus perjanjian, salah satunya adalah awal surat At-Taubah. Mari bersama-sama berniat memutus semua hal yang negatif, perjanjian negatif, perjanjian buruk itu. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين.
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Selanjutnya, setelah kita memutuskan semua perjanjian, mari bersama-sama tetap menyebut nama Allah dalam hati, mendengarkan ayat-ayat ruqyah yang termasuk bagian dari ayat ruqyah standar hijaiyah ruqyah saja, meskipun ini hanya kami ambil sebagian saja. Mari tetap dalam hati menyebut nama Allah. Silakan dengan lafaz Allah, 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 dan usahakan rasakan di seluruh tubuh. Kalau ada bagian yang terasa sakit saat mendengar ayat ini, bisa tangan digerakkan. Misalnya di sini tangan digerakkan, dicabut, niat membuang rasa sakit itu. Sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, dibuang. Sekali lagi saya beri contoh, tarik, Bismillahi Allahu Akbar, dibuang. Sambil lanjutkan mendengar lantunan ayat-ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل
إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Akhir surat Al-Hasyr dan nanti sebagian ayat pembatal sihir. Ketika di akhir Al-Hasyr ini kalimat lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah dan seterusnya. Ini nanti tangan bisa ditempatkan di kepala, di ubun-ubun sambil niat menghancurkan semua hal yang buruk, semua hal yang negatif yang ada di tubuh kita. Dipukul-pukul pelan-pelan tidak apa-apa, diusapkan seluruh tubuh juga silakan. Dipukulkan pelan-pelan sambil mendengarkan ayat-ayat berikut ini. Silahkan dalam hati tetap menyebut nama Allah, minta kepada Allah agar membersihkan semua hal yang buruk dari isi tubuh kita dan semua penyakit. Kalaupun pada saat Anda mendengarkan ayat ini ada bagian yang terasa sakit, niat menghancurkan itu sambil dipukul-pukul seperti di kepala, dipukul-pukul sebentar. Misalnya di sini pukul-pukulkan begini, niat menghancurkan penyakit atau hal-hal yang mengganggu di tubuh kita. Mari kita mulai, tetap kita lanjutkan dengan menyebut nama Allah. Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سددا قالوا آمنا برب هارون وموسى ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Di sesi berikutnya ini saudara-saudara kita berniat untuk meminta kepada Allah dalam hati kita supaya hati kita dilapangkan oleh Allah. Semua penyakit hati dibuang oleh Allah, diberi kesabaran dan kelapangan hati seluas lautan oleh Allah. Saat Anda mendengarkan ayat surat Al-Insyirah dan ayat-ayat penenang di dalam hati panjenengan ini, minta kepada Allah diberi ketenangan hati, ketabahan dan kesabaran hati menghadapi segala masalah. Bisa tangan ditempatkan di dada saja keduanya atau satu tangan bisa sambil digerak-gerakkan ke samping kanan kiri. Niat membuang semua hal yang membebani hati. Kalau panjenengan masih ada ganjalan-ganjalan, beban-beban dalam hati, kemarahan, kebencian, dendam kepada orang lain, maka sambil niat membuang itu Allah sambil mendengarkan ayat-ayat penenang. Harapan kita hati kita dibuat bersih dan kita bisa memaafkan, menghormati dan mengampuni diri kita serta kesalahan orang-orang di sekitar kita. Mari bersama-sama kita mendengarkan ayat penenangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتها الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Dan sesi yang terakhir saudaraku, ayat-ayat syifa akan dilantunkan, dan saat panjenengan mendengar ayat-ayat syifa ini, minta kesembuhan kepada Allah dari segala penyakit. Kalau itu corona, apapun itu penyakitnya, sentuh di bagian tubuh yang Anda merasakan sakit sambil minta kesembuhan kepada Allah. Dalam hati sebut nama Allah, minta kesembuhan. Jadi kalau memang batuk, bisa di tenggorokan atau bisa di dada atau bisa di bagian mulut sambil niat membuang Bismillahirrahmanirrahim bisa, atau diusap-usap minta kesembuhan juga tidak apa-apa. Tetap dalam hati sebut nama Allah, Allah, dan sandarkan sepenuhnya pada Allah, biar yakin bahwa Allah yang memberi dan Allah yang mengambilnya, Allah yang menguji dan Allah yang melepaskan ujian itu. ويشفي صدور قوم مؤمنين فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين
للذين آمنوا هدى وشفاء. Dan mari bersama-sama setelah kita mendengarkan itu kita tutup dengan bacaan istighfar. Sambil membaca istighfar kita minta ampunan kepada Allah, kita minta ketenangan sambil kita relaksasikan tubuh kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga Allah memberi yang terbaik pada kita, memberi kesembuhan, menjauhkan kita dari segala penyakit, baik hati maupun penyakit fisik, baik medis maupun non medis. Dan semoga dengan bacaan ruqyah ini kita dijaga oleh Allah, kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Dan semoga dengan bacaan ruqyah ini segala wabah penyakit, segala macam bala dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wa idza maritu fa huwa yashfin. Ketika kita sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan kita. Hadanallahu wa iyyakum sabila rasyad wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.